салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако пеши апаё бида омадагем. Имрӯз навор мешавад аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қатор назди апаё бида иҷада навинка бисёр овардагиан. Ассалом нигоҳ кунед духтарако, кардиганои аҷоибот фасон омадагиай. ина духтарако болопӯшои фасон дар ҷои апаё бида аз болои паплинакотон мепӯшен духтарако. ҳам остиндор ҳам бе остин ба ҳазур духтаро мепӯшен. марамат хоҳишмандо биёен ай пеш бо бинен. мана нархошон чанд айёр апаё бида 180 сомон. марҳамат бинен чиқа фасон накан сабукакан размеро ҳамаш ҳастай. бисёриё тигр мепурсан. ина тигракои хушромадай мана то 60 размер ҳаст. борои навинка ҳатман пеши апаё бида биёен духтарако. остин дарозоша бинен. гаро шуд бисёр мепурсанд. гарохои ҳар намудаш омадай дар назди апаё бида. хоҳен аз ин моделоям интихоб кунен. мана ишаишда хушрӯй ишаи дигаришда хушрӯй бовар кунен. ҳамаш болопӯшои навинка. баъд медонед то охири наворро тамошо кунед духтарако. аксияҳои беҳтарин пешниҳод кардагиан. куртои фасона арзон кардан. ино ҳамаш 180 сомона. каддо меша ки мегирен духтарако 180 сомон. беҳтарин. ина диден духтаро, мана касоне ки барои савдо мегиранд бо арзон мешава. мана касе ки барои савдо мегира арзон мешава. гулош дар ҳақиқат ҳам ҳамаш хушрӯй. иҷада нигоҳ куненда бандоракошам ҳаст. ина гарошак ҳоҷионашам фасон. мана ин модело ҳастай. хушрӯ омадестай. ина баёша диден бандороша бинен чиқа хушрӯй. иам танада аҷоиб. ина хичон пӯшидагиам гулш ҳастай. аз болои паплин хушрӯи бад мебиёяд духтарако. ҳамаш 180 сомон. касе ки барои савдо мегирад боз ҳам арзонтар мешава. мана то охири моҳа аксия рафтестай дар нуқтаи савдои апаё бида. ҳозир нишон метиҳанд чи ай дар аксия. мана аз фурсат истифода бурда бинен. то 60 размер аст духтарако, то 60 размер аст. анаи модели навинка стилиш ранги абайҳои туркия дубаю туркия. мана бинен иш бо тамоман фасон. мана остинакошон хичона бинен танада хушрӯи бад меистаи. мана бисёриё мепурсанд стили маладёшкаш. и тигршам фасон. ҳамин модело ҳамаш навинкаанд духтарако. хоҳишмандо ҳатман пеши апаё бида биёен. аз навинкаҳо қафо намонен. мана инаи моделам хушрӯй. остиноша бинен тур омадагиай. баъд гарохи сиёҳ омадай духтаро. гарошкаи сиёҳша бинен духтарако. сиёҳшам аҷоибот хушрӯ банкатиай. мана аҷоибот. як бор дигар такрор мекунем духтаро. 13 дарвозаи Корвон тарафи Тилобозор 8 қатор ҷои апаё бида. мана тигришам ҳаста диден. тигровишам ҳаст духтаро. медонам ки бисёриё ҳамин модели тигра мепурсанд. инами вариантҳо ҳастай. ба ҳазур биёен дар ҷои апаё бида интихоб кунен. мана нигоҳ кунен. инаи моделишам аҷоибот. ҳамаш моделҳои боӣ гуфти гапо. хулас ҳамаш хушрӯ меистанд танада. бо ай пеш биёем боварӣ дорум маъқултон мешава. ана баъд бора аз продажа давоми наворда боша. инами қадар ҳамара киртора апаё бида арзон кардагиан. марҳамат ҳозир якта ба якта нишон метиҳем интихоб кунен. то охири моҳа аксия рафтестай. нигоҳ кунен. инами кирто ҳамаш 150 сомон. ипекои фасон. кардиганое ки мо нишон додем ҳозир манекенда бинен чиқа меистад. мана аҷоибот. дар ҳақиқат ҳам хушрӯй. мана моделоша биненда. то охири моҳа аксия. инамҷа чизе ки мебинен 150 сомон духтаро. ҳозир бошад бо аксия
های دیگرش هم نشون میدیم. راست продажоша از اونایی هم انتخاب کنن. اینا نگاه کنن دخترو. 130 سومون کرتا پوچه، کرتای درازش هم هسته 130 سومونه. مانا پاپلیناکاش هم بیل مندویه. اینم خیلی اوکراشنیای فاسون سنگای سواروفسکی کتی. اینا نمیافتن. اینا استیناکاشون بینن. پشکی کرتا را بینن. چه خوش رو آرا دادگی. همه رسوتکاش هست. دخترای کرتا پوچه را بسیار میپرسیدن. این رو باشکایی درازه که خوش رو بعد پشتش همش سنگ سواروفسکی داره. مانا اینا هم خیلی نرخش 130 سومون. مانا 130 سومون کدامش هم میگیرن دخترکو دیر نکنن حتما بیاین. 130 سومون چند تا رسوتکا داره. انا بعد با استین در ویاش قد درازش هم هسته. مانا ایناش به پوچه 130 سومون به پوچه هاش دیدین. از اینم چند تا رسوتکایی کدامش که میگیرن 130 سومون. مانا از اینم بینه چه رسوتکای خوش رو بسیاره. فاسونی بعد رزمیرا همش هسته. چی رزمه ده در کرایتون دخترکا به حضور بیاین بینین. بعد دخترها حاضرا دستافکا دوره پایو بیده. من رقمشون میمونم در روی اکران نویسن دستافکاتون میکنن. انا اینا ارمانسکی شال کن دخترها سپورت استیل بسیاری میپرسن. 100 چند 120 سومون رسوتکا بسیار دوره. مانا کدامش که میگیرن 120 سومونی. رزمیرا همش هست دخترکا. مانا اینا دیدن. انا یاشم هم خیلی 120 سومون. خلاص انتخاب بسیاره. رزمیرا را بینن دخترها. رزمیرای خوش رو 120 سومونی. مانا این مدل قیمت بدن در نوارای دیگر من اگر دیده باشین چند بدن. حاضر باشد 120 سومون. همین قسم همش 120 سومونی ای. مانا دخترکو ایش اشتا خوش رو ایش دیگرش خوش رو. اینش با فاسونی بدای ساختش دخترو دستانگیشون بیره. مانا ایتالیان کارا گلش پاپلیناکش هم اجای بود اوریجینالی خوش روی. مرحمت حتما بیاین با آیپش. مانا آیپش اومده بختون انتخاب کنن. ایره بینن سبزش تلخه برگای آیپش فاسونی بدای گلش. مانا این مدل هم همه خیلی 120 سومون. چیزی که میگیرن 120 سومون. همش آیپچکا شده موندگیان. اینو از تدکا نیستن دخترها. به حضور بیاین همتون رزمیرتون هم میابین. بعد پایو بیده اپتوبی هم دوره. کسانی که اپت میگیرن اونا بروی که طرف دای همش ارزون میشوه. مانا راست پرادرجا با ارزون تر میشوه اپتم دایو نه. آها فهمو دیده نه دخترکو. من این طرف همش 120 سومون دونه اپتم یک نرخ. این طرفی که نشون دادم ویاش باشد اپتم ده باز هم ارزون تر می شود. من نگاه کنن اینجا دوزی کاردیگانو را راست پرادرجا کردگیان. کاردیگانوی دو طرفه را از اونایی هم انتخاب کنن. انا اینو میدونن دخترو اینو با دویکاین شرفاشون کتیان خوش رو من از ماش مودا نشون تیم. انا اینو همش رسوتکای همینه 120 سومون همراه شرفش. حتما بیاین آیپش تماشا کنین رسوتکای خوش رو داره. من اینم 120 سومونه. من دیدن دخترکو همین همون شرف داره. آیپش با فاسون یک بار اومده تماشا کرده انتخاب کنن. هم سپورت استیل هستای هم دیگر نموداش هستای. خلاص چی فاسونه که شما در کارای در اینجا پیدا کرده میتوانن. اینجا در اینچنین کاردیگانای هم ارزونش دگیای. حاضی در رفتی نوار کاردیگاناش هم نشان میتیم. اینو پاپلینای بلمندای دیدن دخترای 120 سومون. انا کاردیگانای 150 سومون. دو طرفای طرفی ادناتونش هم میپوشن طرفی گلدارش هم. از اینم همه نمودش هستای. مرحمت اومده بختون آیپش دیده انتخاب کنن. ایره بینین چه خوشو چای. من دخترو
курто 120 сомон, кардигано 150 сомон. То охири моҳа апаё бида аксияш давом дора. Як-ду рӯз пас бори новинка боз мебиёя. бо ма шумода якта ба якта нишон дода мефаҳмонам. Марамат ина иҷада куртои идонаям доран, куртои туёнаям доран ки нархҳои хуб доран. Баъзе аввал ипекошона нишон диҳем. Ипеко чанд сомон? ҳамҷада анау тараф 150 сомон. Ипеко боша 200 сомон. Ай 50 то 60 размер ҳастай 200 сомон. ҳатман омада ай пеш нишон тен ипекошон итальянка ай вайш папилинакаш хитон ки омаден мефаҳмен ки чи качествои нағз дора. Ин моделам 200 сомон. Бори новинка. Мана нигоҳ кунед. Ина ино 200 сомони. Хулас ина ино корои дастиян. Диден вечерни гирбишинаи материалаша подкладдор маҳкамаки хушрӯ. Нархшон чандай? 350 сомон аст то 60 размер ҳастай. Анами пекора бисёр гирифтаистиян духтаро. Бинед ира 150 сомон кардагиян. Танада ҳамқа хушрӯ меиста мана. Мана то 60 размер ҳастай 150 сомон. Диден чӣ хела светкои хушрӯ. Баъд бо кардиганои туркӣ доран. Кардиганои туркиро духтарако нигоҳ кунен. Аз ин расветка бисёрай. Инора ҳамчун болопӯш дар тобистон ба ҳазур мепӯшен. Сабукакан. Мана бинед чӣ рангои хушрӯ дора. Ҳамаш 250 сомон. Инаи моделшам ҳаст. Мана духтарако 250 сомонӣ. Диден аз ин сафедшам ҳаст. Духтарако хабари хуш ияй ки апаё бида аз ин пас доставкашона кушодагиян метавонен кадомеша ки дар навор дидед интихоб кардед суратча гирифта партон шумода доставка мекунанд. Ана баъд кардигано. Анаи кардиганора аксия кардан 180 сомон. Иҷада нигоҳ куненда чӣ хела светкошай. Дар тобистон ҳамчун болопӯш метонен пӯшен. Паплинаи материалш ҳамчун курта борин метонен ки пӯшен. Мана бинен 180 сомон размерош беҳтарин. хулас духтаракон бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр саломат бошед то наворҳои оянда.